عقد ہوا۔ بندہ انوار الحق حقانی آپ حضرات سے مخاطب ہے، اور اس وقت ہمارے پاس جو زونل رویت ہلال کمیٹی کے ممبران ہیں اس میں مولانا سید پیر نقیب اللہ آغا، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب، قاری عبدالحفیظ صاحب، مولانا عتیق الرحمن شاہ صاحب، قاری عبدالرشید الازہری صاحب، یہ حضرات جو زونل رویت ہلال کمیٹی کے ممبران ہیں یہ بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ڈی سی آفس کوئٹہ کے نمائندگی اسسٹنٹ کمشنر سریاب حافظ محمد طارق صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ محکمہ موسمیات کے حاجی محمد اسلم صاحب وہ بھی موجود ہیں، اور شہر کے دیگر علماء بھی یہاں موجود ہیں جن میں قاری عبدالباسط صاحب، مفتی سنظر سعید صاحب، مولانا سید سمیع اللہ صاحب، مولانا اعجاز الحق صاحب، مولانا ضیاء الرحمن صاحب، اور بھی دیگر حضرات موجود ہیں۔ اس وقت تک ہم نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں رابطہ کیا۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں یوب، قلعہ سیف اللہ، اور اسی طریقے سے چمن، نوشکی، تفتان، گوادر، نصیر آباد اور بہت سے جگہوں میں جو ہمارا رابطہ ہوا دکی وغیرہ سے، تو وہاں مطلع ابرآلود ہے، اور خود کوئٹہ میں بھی بادل ہیں، تو یہاں کوئی مصدقہ اطلاع ابھی تک ہمیں چاند کے بارے میں نظر نہیں آئی۔ البتہ کچھ خبروں کے حد تک وہ کچھ چل رہی ہیں، لیکن شرعی طور پہ خبر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، شہادت کا اعتبار ہوتا ہے، اور شہادت اس کو کہتے ہیں کہ کسی ذمہ وار شخص سے، جیسے عموماً اضلاع میں بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں، کمیٹیاں نہ بھی ہوں تو وہاں مدارس ہوتے ہیں اور بڑے علماء ہوتے ہیں، مساجد ہوتے ہیں، اور دیگر ذمہ وار حضرات بھی ہوتے ہیں، تو اب اگر ان کے پاس کوئی شہادت جاتی ہے اور وہ شہادت کے طور پہ ان سے شہادت لیں اور اشہدو کے ساتھ وہ گواہی ادا کریں کہ یہی جو 1445 ہجری کا شوال کا چاند ہے یہ ہم نے دیکھا ہے، تو تب تو شرعی ثبوت پھر اس کا ہوگا۔ اور اگر ویسے اطلاع ہے کہ فلاں ٹی وی والے نے کہا، یا فلاں گاؤں سے اطلاعات ہے، اور فلاں علاقے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے دیکھا ہے اور پتہ نہیں ہے کہ کس نے دیکھا ہے، تو یہ شرعی ثبوت نہیں ہے۔ تو چونکہ ہماری زونل رویت ہلال کمیٹی بلوچستان ہے، تو ہم نے آپ کے سامنے جو یہاں کے حالات تھے صوبے سے وہ آپ کے سامنے ظاہر کیے۔ تو ہماری کمیٹی کا اس وقت تک جو تقریباً 8:25 ہو رہے ہیں، اس وقت کی جو اطلاعات ہماری ہے اس میں یہی ہے کہ شوال 1445 ہجری کا چاند ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس کا اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ان سے بھی ہمارا مسلسل رابطہ رہا ہے ابھی تک، تو ان کو چونکہ پورے ملک سے اطلاعات آئیں گی، تو اگر ان کے پاس اطلاع آ جائے کسی بھی طرف سے اور وہ ان کو اطمینان ہو دیکھنے یا نہ دیکھنے کا، تو پورے ملک کے لیے تو وہ حضرات جو ہے اعلان کریں گے۔ اور فی الحال بلوچستان زونل رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے یہی اعلان ہے کہ ابھی تک ہمیں عید کا چاند نظر نہیں آیا، اور رمضان المبارک ہے اور چل رہا ہے، اور تراویح جو حضرات وقت ہو چکا ہے، تو جو تراویح کرنا چاہیں تو وہ بے شک تراویح پڑھ لیں۔ اگر اس کے بعد مرکزی کمیٹی نے اطلاع دے دی اور اعلان ہو گیا عید کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تراویح پڑھنا کوئی گناہ میں نہیں ہے، وہ عبادت میں شامل ہے۔ آپ میڈیا کے حضرات کا بھی شکریہ، جتنا رمضان گزرا اللہ تعالیٰ اس کے عبادات مسلمانوں کی امت کی قبول فرمائے، اور مزید اللہ تعالیٰ جو تقوی، طہارت، پاکیزگی اور ایک تربیت ہمیں روزے کے مہینے سے حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ ایام میں باقی رکھے، اور اس کے ساتھ جو غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس وقت عالم اسلام بے بسی کا شکار ہے،
हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए और गासिब ज़ालिम यहूदियों और अमरीकियों के तसल्लुत से उनको आज़ादी नसीब फरमाए। आलम इस्लाम की जो क़ियादत है हुक्मरान, अल्लाह उनमें भी जुर्रत और शुजाअत डाले, कुछ हिम्मत करके दिखाएं और अपने मज़लूम मुसलमानों की दादरसी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और आप मीडिया वाले हज़रात भी काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है, आप सब का भी शुक्रिया। और DC ऑफिस के हज़रात ने जो इंतज़ाम किया इफ्तारी का और खाने का, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए। हुआ बंदा अनवारुल हक हक्कानी आप हज़रात से मुखातिब है और इस वक्त हमारे पास जो ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान हैं, उसमें मौलाना सैयद पीर नकीबुल्लाह आगा, मुहतरम डॉक्टर अताउर्रहमान साहब, कारी अब्दुल हफीज़ साहब, मौलाना अतीकुर्रहमान शाह साहब, कारी अब्दुल रशीद अल अज़हरी साहब, ये हज़रात जो ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी के मेंबरान हैं ये भी मौजूद हैं। और इसके अलावा DC ऑफिस क्वेटा के नुमाइंदगी असिस्टेंट कमिश्नर सरियाब हाफिज़ मोहम्मद तारिक साहब कर रहे हैं। और इसके साथ महकमा मौसमियात के हाजी मोहम्मद असलम साहब वो भी मौजूद हैं। और शहर के दीगर उलमा भी यहाँ मौजूद हैं, जिनमें कारी अब्दुल बासित साहब, मुफ्ती संदर सईद साहब, मौलाना सईद समीउल्लाह साहब, मौलाना एजाजुल हक साहब, मौलाना ज़ियाउर्रहमान साहब और भी दीगर हज़रात मौजूद हैं। इस वक्त तक हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में राबिता किया। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें योब, किला सैफुल्ला और इसी तरीक़े से चमन, नौशकी, तफ्तान, गवादर, नसीराबाद और बहुत से जगहों में जो हमारा राबिता हुआ दुकी वग़ैरह से, तो वहाँ मतला अबरालूद है और ख़ुद क्वेटा में भी बादल हैं। तो यहाँ कोई मुसद्दिक़ा इत्तला अभी तक हमें चाँद के बारे में नज़र नहीं आई। अलबत्ता कुछ ख़बरों के हद तक वो कुछ चल रही हैं, लेकिन शरई तौर पे ख़बर का एतबार नहीं होता है, शहादत का एतबार होता है। और शहादत इसको कहते हैं कि किसी ज़िम्मेवार शख़स से, जैसे उमूमन अज़ला में भी कमेटियाँ होती हैं, कमेटियाँ न भी हों तो वहाँ मदारिस होते हैं और बड़े उलमा होते हैं, मसाजिद होते हैं और दीगर ज़िम्मेवार हज़रात भी होते हैं। तो अब अगर उनके पास कोई शहादत जाती है और वो शहादत के तौर पे उनसे शहादत लें और अशहदों के साथ वो गवाही अदा करें कि यही जो 1445 हिजरी का शवाल का चाँद है, ये हमने देखा है, तो तब तो शरई सबूत फिर उसका होगा। और अगर वैसे इतला है कि फ़लाँ TV वाले ने कहा या फ़लाँ गांव से इतला आते और फ़लाँ इलाके से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि लोगों ने देखा है और पता नहीं है कि किसने देखा है, तो ये शरई सबूत नहीं है। तो चूँकि हमारी ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी बलूचिस्तान है, तो हमने आपके सामने जो यहाँ के हालात थे सूबे से वो आपके सामने ज़ाहिर किए। तो हमारी कमेटी का इस वक्त तक जो तकरीबन 8:25 हो रहे हैं, इस वक्त की जो इतलात हमारी है उसमें यही है कि शवाल 1445 हिजरी का चाँद हमें नज़र नहीं आया। लेकिन चूँकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी उसका इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है और उनसे भी हमारा मुसलसल राबिता रहा है अभी तक, तो उनको चूँकि पूरे मुल्क से इतलात आएंगी, तो अगर उनके पास इतला आ जाए किसी भी तरफ से और वो उनको इत्मीनान हो देखने या न देखने का, तो पूरे मुल्क के लिए तो वो हज़रात जो है ऐलान करेंगे। और फ़िलहाल बलूचिस्तान ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटी की तरफ से यही ऐलान है कि अभी तक हमें ईद का चाँद नज़र नहीं आया और रमज़ानुल मुबारक है और चल रहा है। और तरावी जो हज़रात वक़्त हो चुका है, तो जो तरावी करना चाहें तो वो बेशक तरावी पढ़ लें। अगर उसके बाद मरकज़ी कमेटी ने इतला
दे दी और ऐलान हो गया ईद का, तो कोई मसला नहीं है। वो तरावी पढ़ना कोई गुनाह में नहीं है, वो इबादत में शामिल है। आप मीडिया के हज़रात का भी शुक्रिया। जितना रमज़ान गुज़रा अल्लाह ताला उसके इबादत मुसलमानों की उम्मत की कबूल फरमाए, और मज़ीद अल्लाह ताला जो तक़वा, तहारत, पाकीज़गी और एक तरबियत हमें रोज़े के महीने से हासिल हुई है, अल्लाह ताला इसको बक़िया अयाम में बाकी रखे। और इसके साथ जो गज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पे जो जुल्म ढाया जा रहा है, तो इस वक्त आलम इस्लाम बेबसी का शिकार है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमाए और गासिब ज़ालिम यहूदियों और अमरीकियों के तसल्लुत से उनको आज़ादी नसीब फरमाए। आलम इस्लाम की जो क़ियादत है, हुक्मरान, अल्लाह उनमें भी जुर्रत और शुजाअत डाले, कुछ हिम्मत करके दिखाएं और अपने मज़लूम मुसलमानों की दादरसी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। और आप मीडिया वाले हज़रात भी काफ़ी देर से यहाँ मौजूद है, आप सब का भी शुक्रिया। और DC ऑफिस के हज़रात ने जो इंतज़ाम किया इफ्तारी का और खाने का, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए।